રખેવાર જો ને આવો મારા ખેતના આપા ઘડી બે ઘડી વાર આવો આપડી વીરા બન્યા બડો સમય બન્યો ઘડી બે ઘડી વાર નો સમય લઈને આવજે झलक बहुत जुदी के तो कई जनानो पावर हटाई दीदो कई जनाना अभिमान वारानो अभिमान कितलाया पाते उतारी दीदू आज मांडवे मोना तारा भाव थी आया होय अने मोंडवे केवाय से मोती केरा मोर टंकाया हो पावे आपड़ो खेतना पावे એટલે केवाय से एनी रोनक कई जुदी होय हाचू भाई हाचू मोटी मुझोवारा काबड़ी मुझोवारा मातने रो चल मना जोने आज झटका ले तो आई चल जोने पीतो आवजे आवजे मारा घड़ी बे घड़ी ना टकोरा आवो आवो मारा खेतलाया पाखमा तारा अवतार ने धन तारी वीराने रे पेटियों जगाड़ियो कई जनाना अरे रे दबाई गया दस्तावेज काढ़ी लाया हो
कारा माताना कड़ी आकरना करियुगमो कारा माताना अरे रे मोनवीनी वाणी ने अरे रे उदय पड़ी जा लाकड़ा ने उठई पड़ी जाय अरे रे लोखंड ने काट आवी जाय पण मारा रखेवाड़ना केतला आपाना वेणने कोई दारो कहेवाय छे उठई ना आवे अने कहेवाय छे काट ना आवे तमारी पेढ़ीए काट नहीं लागवा दे पण ओना ओना थईने रेजो जबराया ता कोई छलकाय ने खाबोचिया केवाय दरिया कोई दारो ने छलकाय अधूरा अधूरा घरा होए छलकाई जाय भरेला घरा कोई दारो छलकाता नथी वई होय तो ककड़े अरे रे नोटो नो बंडल होय तो कहेवाय छे एनो अवाज ना आवे एटले महेश बुवाजी मिथुन बुवाजी ओ मारा मोगा मेहमानो बरजो अरे रे सुरेश बुवाजी कंठारिया ना रेवाजी ओ बरजो थाव तो देवना ताजो कारा मोथाना मोनवीना नाथा ताल्या मोनवी केवाय छे अरे रे नकलीए पगलीए बदलाय राते बोले ने हवारे केवी बात होय खबर ना पड़े पण माताना माताना अरे रे मढमो तमे वात मेली होय माता बोली होय के आ थई जसे आ वारे आ तारीखे आ समय आ चौघड़ी એટલે બની જાય એ માતાનું કોમ હોય બોલીને ભરી જાય જોર ઝપટીઓ કહેવાય અને બોલીને બનાવે એવી દૈત માતાઓ કહેવાય आवजे 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 मारा रखोबा करनारा कितलाया भाई आवजे तो फोर व्हील गाड़ियों नी लाइन पड़ावी दे बात करनारो तू केतलाया पासे डुप्लीकेट कोई दारो बात करी नथी अरे रे कहेवाय छे जगतनु भणतर पूरू थाय अरे रे मारा केतला आपानु रखेवाड़नु भणतर चालू था
ગરીબ ગરીબ મારો બાપ ગરીબ મારું માવતર ગરીબ મારું કટબ ગરીબ મારું મોહાર ગરીબ પણ મારા મઠમાં બેઠેલો અરે રે મારો રખેવાર કેટલા આપા તું ક્યાં ગરીબ છે પસ્તાવો નથી પણ તમારા જેવા દેવ મારી જોડે હોય તમારા જેવી માતાઓના હજારો હાથ માથે હોય તો કે મારે ગાડીઓ વાડીઓ ને મિલકત જ છે આજે દલપત જાગરિયાની પાઘડી પહેરાઈ હોય કેવાય છે પાઘડી અરે રે માતાઓ તમે પહેરાઈ હોય રખેવાર કેટલા આપા તમે પહેરાઈ હોય અને આ પાઘડીનો વટ કોઈ દારો ના જાય એવા સ્ટેમ્પ પેપર પર તારો સિક્કો વાગી ગયો